इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ रहमान अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस, मोहतरम सैयद मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब, प्रिंसिपल आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज, वज़राए कराम, कश्मीर मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा, गवर्नमेंट के फंक्शनरीज़, तालिब इल्मों, बहुत खुशी का दिन है आपके लिए, आपके वालिदैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि कश्मीर में कभी भी कोई मौका मैं ऐसा नहीं जाने देना चाहता हूँ जिसके अंदर इस बात का इम्कान हो कि टेलीविज़न के ज़रिए कोई बात मेरे इंडियन ऑक्यूपाइड, इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों तक हमारी बात पहुँचे। तो हम ये समझते हैं कि इस बात की बार बार हम याद दहानी कराते हैं दुनिया को कि ये मसला हल होना चाहिए। दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे वादे 60-70 साल से हुए हुए हैं और दुनिया की इस मुनाफ़िक़त से भी हम वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे और इश्यूज़ को हल कर दिया जाता है और इस मामले को बालाए ताक रखा गया है। हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि आप सब की कोशिशों से, हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की कोशिशों से, इस्लामोफोबिया के हवाले से जो मार्च 15 अक़वाम मुत्तहिदा ने डिक्लेयर किया है उसकी बड़ी अहमियत है। और अहमियत इस वजह से है कि आजकल दुनिया के अंदर उसके बलबूते पर सिर्फ आजकल नहीं, माजी के अंदर जो जुल्म व तशद्दुद मुसलमानों के ऊपर हुआ है उसके अंदर इस्लामोफोबिया की वजह से लोग अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सके और बड़े बड़े क़िताल हुए हैं इसको बुनियाद बनाकर। और हम ये भी जानते हैं कि जेनोसाइड के एतबार से जेनोसाइड वॉच ने ये बात कही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान नफ़रत पैदा की जा रही है और हिंदुस्तान में जिस अंदाज से अपने माजी को मिटाकर, अपनी तारीख़ को मिटाकर नई तारीख़ रकम करना चाहते हैं, झूठी तारीख़ रकम करना चाहते हैं, उससे हमारे मुसलमान भाई वहाँ बेइंतहा प्रेशर में हैं। उसके बावजूद उस सारे माशरे के अंदर इस बात का इम्कान है, जैसे ये हमारी बच्चियाँ हैं कि एक बच्ची निकल कर फिर अल्लाह अकबर का और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाए। ये इस्लाम की ताकत है, कोई किसी को दबा नहीं सकता। सदियों यहूदियों को दबाने की कोशिश की गई और वो जब उन्होंने गासिबाना कब्ज़ा फ़लस्तीन में किया तो गज़ा के अंदर उन्होंने वही जो उनके साथ जुल्म होता था वही जुल्म उन्होंने मुसलमानों के ऊपर करना शुरू किया। तो ये इंसानियत के लिए एक बड़े धब्बे हैं कि वो हमदर्दी से चीज़ों को देखता नहीं है। जब उसके पास ताकत आती है तो वो जुल्म का ज़माना भूल जाता है, अंधा हो जाता है उस ताकत के अंदर, और जो मज़लूम है वो उसके ख़िलाफ़ हमेशा जद्दोजहद करता रहता है। इस हवाले से हम ये समझते हैं कि हमारे जो भाई आज़ाद मकबूजा इलीगली ऑक्यूपाइड मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उनके साथ हम यकजहती का इजहार करें और ये भी हम तय करते हैं, बार बार इआदा करते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि ना हम कभी भूल देंगे इस बात को और कश्मीर की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में ये आज़ादी देखेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ असातिज़ा को, मैं मुबारकबाद देता हूँ तालिब इल्मों को और उनके वालिदैन को कि कि आपने मेहनत की, इन्होंने पढ़ाया, वालिदैन ने सपोर्ट किया। तो हमारे माशरे की जो खूबसूरतियाँ हैं उसका इआदा करना चाहता हूँ। इस वजह से करना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर शायद कुछ चीज़ें
ज़िंदगी में याद रह जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होता है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो माँ बाप ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कल्चर की जो खूबसूरती है वो हमारा ख़ानदान है, वो हमारी मोहब्बतें हैं। और क्योंकि आज़ाद जम्मू और कश्मीर से एक बड़ी तादाद लोगों की दुनिया में गई है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहलाते हैं, उनकी जो तड़प है वापस आने की, उसके अंदर मज़हब तड़प नहीं है, क्योंकि मज़हब तो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मज़हब के अंदर तो कहा भी यही जाता है कि दूर दूर जाओ, हर जगह मज़हब फैलाओ। मगर जो तड़प है वो इस वजह से कि यहाँ बुज़ुर्गों की इज़्ज़त, वो मोहब्बतें ख़ानदान की बाकी हैं। वो तड़प होती है जो लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर वापस जाऊँगा। तो लिहाजा जब आज आप ग्रेजुएट करें तो मैं समझता हूँ कि ज़ोरदार तालियां तो बजाएं कम से कम उन माँ बाप के ऊपर के लिए जिन्होंने मेहनत की। सिर्फ पैसा नहीं, पैसा तो हाथ का मैल कहलाता है, सिर्फ पैसा नहीं, जो तरबियत के अंदर जो मेहनत की जाती है वो तो बहुत ही भारी होती है। आजकल दुनिया के अंदर तालीम पर तवज्जो रहती है, तरबियत के ऊपर कोई फ़िक्र नहीं करती। हमने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अच्छा काम किया कि इतने डॉक्टर प्रोड्यूस करे, इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए, बड़ी अच्छी तरबियत और अच्छे ख़ानदानों से वो निकले। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको हम समो नहीं सकते थे तो बहुत सारे बाहर चले गए। तो ये बड़ा वेस्ट है नेचुरल रिसोर्स का, नेशनल रिसोर्स का। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि हुकूमत के पैसे खर्च होते हैं, माँ बाप के पैसे खर्च होते हैं, मेहनत होती है, मरीज़ अपने ऊपर आपके तजुर्बात भी करवाते हैं किसी हद तक। और ये सब असासा जब हमने तैयार कर लिया तो ये सब बाहर चले गए, तो हमारा तो बहुत नुकसान हुआ। लिहाजा आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के साथ आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, महदूद वसाइल के साथ, तो ये मेहनत ज़ाय ना हो। अच्छा, लिहाजा मैं इस बात को, इल्म देखो, इल्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि दुनिया भर के, आज जो कोविड की वजह से ये पता चल गया कि इल्म जो है वो तो मौसलाती अंदाज से भी आप तक पहुँचेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं, बल्कि जब मैं भी बाहर गया पढ़ने के लिए, उस ज़माने में इल्म वहाँ से मौसलाती एतबार से नहीं आता था, तो भी मुझे ये अंदाज़ा था कि यहाँ का इल्म और जहाँ ज़रूरत है नलका खोलने की उस इल्म का, जो रेगिस्तान है, वहाँ पर जाकर अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे हाथ में भी वो हुनर तेज़ी से आएगा और मेरा इल्म भी पुख्ता होगा। लिहाजा बड़े अरसे तक इस बात का वो कहना होता था कि नई टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक्स जो है वो आदमी बाहर से सीख लेता है, मगर असल उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी प्रैक्टिस और हुनर जो है वो फिर पाकिस्तान में आकर उसको हासिल होता है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बाहर जाएं, और यकीनन इल्म की खातिर बाहर जाना पड़े, तो वापसी बेइंतहा ज़रूरी समझना। ये अमानत है कौम की आपके पास, इसमें ख़यानत नहीं कर सकते आप। ये ज़रूर है कि रोज़ी की खातिर आप जाएं, मगर रोज़ी ही, यकीनन बग़ैर रोज़ी के तो मैं किसी को वापस दावत भी नहीं दूंगा, मगर रोज़ी ही नहीं बल्कि आपका ख़ानदान भी बड़ी अहमियत रखता है। फिर जो आपने यहाँ सीखा, आपसे इस वजह से ज़्यादा मुखातिब हूँ क्योंकि यही पैगाम आपके ज़रिए दूसरों को दे सकता हूँ कि आपने जो यहाँ पर सीखा, जिस हमदर्दी के साथ आपने ये इल्म हासिल किया, तो वो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ज़िंदगी वक्फ कर दो इंसानी खिदमत पर, तो वो भी ज़्यादती होगी। क्यों? क्योंकि आपने रोज़ी भी कमानी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि रोज़ी के साथ साथ ये कैफियत चलनी चाहिए जिसके अंदर आप सिर्फ एक जज्बा अपने दिल में जगाए रखें, और वो है हमदर्दी। क्योंकि बाकी मैं इंजीनियर से अगर हमदर्दी का तसव्वुर करता हूँ तो सिर्फ उसके ख़ानदान तक और माशरे तक कह सकता हूँ, मगर आपका पेशा तो ऐसा है कि हमदर्दी का अगर मैं तसव्वुर करता हूँ तो आपका हर इंटरेक्शन इंसानों के साथ हमदर्दी डिमांड करता है। और अगर आपको ये मालूम नहीं है तो दुनिया में बड़ी रिसर्च हो चुकी है इस बात पर कि अगर मरीज़ को दवा दी जाए, शिफा का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर क्या है
اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے اس کو سمجھیں. اگر اور دنیا میں اب ریسرچ ہو کر اس کو پختہ کر دیا گیا. جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ کہتی تھی کہ جی فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، فلانے کے ہاتھ میں نہیں ہے یا کم ہے. دوائیاں تو ایک سی ہیں معاشرے میں، فرق کیا ہے؟ اچھا فرق یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں. بڑا اہم بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اب تو اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز ہو چکی ہے اس بات پر کہ ایک مریض کو دوا دی جائے، ایک مریض کو پلیسیبو دیا جائے. پلیسیبو ڈاکٹر حضرات تو سمجھ جائیں گے، پلیسیبو اس کو کہتے ہیں کہ دوا جیسی گولی مگر دوا نہیں. صرف اس کو یہ کہا جائے کہ تمہیں کوئی دوا دی جا رہی ہے، دوا نہیں ہے مگر. اور ایک ہمدردی. تین چیزوں کے اعتبار سے یہ اسٹڈیڈ کیفیت ہے کہ جس چیز کے اندر چاہے آپ پلیسیبو کے اندر ہمدردی ڈالیں، چاہے آپ بغیر دوا کے بھی ہمدردی کریں، تو جو علاج انسان اپنے بدن کی طاقت سے کرتا ہے وہ 15-20% بہتر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمدردی آپ کا ایک ٹول بھی ہے، اور ہمدردی ایک ثواب کا ذریعہ بھی ہے. اور ہمدردی جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر معاشرے کے اندر ہمدردانہ سوچ نہ رکھے. اور یہ مت سمجھیے کہ ہے. میں اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے اندر ڈاکٹر کو میں نے ہمدرد نہیں پایا. تو لہٰذا اس کا تعلق تو ان ماں باپ کے ساتھ ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے. اس کا تعلق اس تکلیف سے ہے جو آپ اسپتالوں کے اندر دیکھیں گے. اور آج ہی کا ایک مضمون ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر، ڈاکٹر سیما جیلانی پیڈیاٹریشین آئی پریزیوم، اس نے یہی لکھا ہے کہ جب میں پیڈیاٹرکس کی ICUs میں ہوں تو مجھے روزانہ جتنی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تکلیف کو بیک گراؤنڈ میں کر دے اور صرف روٹینز کے اعتبار سے مریضوں کو دیکھے. تو میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمدردی کی دامن کو کبھی بھی مت چھوڑنا. یہ انسانیت کا دامن ہے. اس کے بغیر انسان ظالم ہے. اس کے بغیر دنیا کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو آج کل کا زمانہ ہے جس میں موریلٹی بھی نکال دی جائے تو وہ ظلم کرنے میں کبھی انسان رکتا نہیں ہے. تو اپنی زندگی کے اندر صرف ڈاکٹری کے پیشے کے اندر نہیں، اپنی زندگی کے اندر اگر معاشرے کے ساتھ ہمدردی رہے گی تو وہ معاشرہ پھر اتنا مضبوط ہوگا کہ اس معاشرے کو کوئی پیچھے چھوڑ نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کا یہاں پہ بڑا ذکر ہوا اور وہ یہ ہے کہ خواتین پیشہ چھوڑ دیتی ہیں. اچھا اس کا یہ پاکستان اس سلسلے میں بحث 40 سال سے کر رہا ہے. 40 سال سے بحث ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی سلوشن بھی نکالا پاکستانیوں نے، یا صرف یہ بحث اور نصیحت پر چھوڑ دیا اس بات کو کہ لڑکیوں پیشہ مت چھوڑنا. تو آئی ایم ایکچولی ڈس اپوائنٹڈ کہ آلٹرنیٹس کا ذکر نہیں ہے. تو لہٰذا میں نے ایک یونیورسٹی کو ذمہ داری دی اور آپ کو بھی میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی پازیٹیو پروپوزلز آنے چاہیے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 80% لڑکیاں ہیں یہاں ماشاءاللہ اور اس میں سے 80% پیشے کو چھوڑ دیتی ہیں؟ تو اٹس اے ویسٹ آف نیشنل ریسورس. تو لہٰذا صرف یہ کہنا، ماں باپ سے اپیل کرنا کہ جی ان کو پیشے کے ساتھ آپ قریب رکھیں، ناٹ انف، کیونکہ یہ اپیل تو ہم پچھلے 30-40 سال سے کر رہے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے؟ یہ اس کا حل کہاں پر ملے گا؟ اچھا دنیا کے اندر یہ کیفیت ضرور ہے کہ عورت جب نکلتی ہے تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے بایولوجیکلی کہ وہ بچے بھی ہوں گے اور شادی بھی ہوگی، اور بچوں کی پرورش کا بنیادی مامتا کی محبت جو ہے وہ مغرب بھی وہ باپ کی محبت سے اس کو ٹرانسلیٹ اور تبدیل نہیں کر سکتا. باپ کی محبت بھی ضروری ہے. لہذا یہ مسئلہ دنیا کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بات مناسب یہ سمجھی کہ کم سے کم یونیورسٹیز میں داخلے کے وقت سے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو گفتگو میں ڈالیں، ان کی بھی کاؤنسلنگ کریں. مگر یہ اپارچونیٹیز تو خواتین کے لیے کھولنی چاہیے نا. کیا کھولنی چاہیے؟ یہ کیوں کام کریں گی؟
یعنی اف دے آر ریزنگ دیئر چلڈرن اس کے باوجود یہ کیوں کام کریں گی؟ تو لہٰذا میرے خیال سے دنیا کے اندر اب وہ ٹولز میسر ہیں کہ یہ عورتیں گھر میں رہ کر بھی خدمت کر سکتی ہیں. کیسے؟ آپ نے ٹیلی میڈیسن کا ذکر کیا، اس بات کا امکان ہے، لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ بہت لوگوں کو مشوروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس وقت زوم کے ذریعے، کیمراز کے ذریعے مریض کا حال دیکھا جا سکتا ہے، کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ ہو سکتا ہے، اس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ گھر بیٹھے کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا کچھ ایپس اور کچھ سٹارٹ اپس شروع بھی ہو گئے ہیں، مگر یہ سٹارٹ اپس تو مارکیٹ میں ہیں. میڈیکل کالجز کیا کر رہے ہیں؟ مطلب دے آر پروڈیوسنگ دیز ویری انٹیلیجنٹ وومن and allowing them to go to waste, and they consider, the medical colleges probably consider کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھئی کیسے نہیں ہے؟ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کوئی چیز نلکا کھلا رہ جائے، نلکے کا پانی ویسٹ ہو تو میری ذمہ داری ہے. اور یہ کہ اتنا بڑا، اتنا سارا علم دیا، اور صرف اس لیے دیا، مثال کے طور پر بچوں کو تو نام بھی نہیں پتہ ہوگا، ایک کتاب ہوتی تھی جو ہمارے والدین اور کے زمانے میں خواتین کو پڑھائی جاتی تھی، وہ تھی بہشتی زیور. پتہ بھی نہیں ہوگا ان بیچاری. اچھا، وہ بہشتی زیور ہوتی یہ تھی کہ اس میں عورت یہ شادی سے پہلے وہ سیکھ لے کہ گھر کیسے خوش رہ سکتا ہے. اس کے اندر ٹولز بھی تھے کہ کھانا بھی اچھا بناؤ اور یہ بھی کرو اور خدمت بھی کرو وغیرہ وغیرہ. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اچھی شادی کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت تھی تو وہ میڈیکل ڈگری کی تو نہیں تھی. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ ماشاءاللہ جب آپ محنت کریں گی تو اچھی شادیاں بھی ہوں گی، تو وہ تو اچھی بات ہے. مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اکوموڈیشن ہونا چاہیے آپ کے کالجز کے اندر، اسپتالوں کے اندر، کہ اگر آپ کو ٹائم آؤٹ چاہیے تو اس کو خوب بڑا کیا جائے فار چائلڈ برتھ ایٹسیٹرا. اگر آپ کو ٹائم آؤٹ چاہیے فار ریزنگ فار چلڈرن تو بھی کچھ سم انوالومنٹ ود ٹیلی میڈیسن، سم انوالومنٹ ود زوم، آپ کو وہ انکریج کر انوالومنٹ رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو جناب ٹاسک دے رہا ہوں اس بات کا کہ اس کے اوپر کوئی مثبت پروپوزلز آئیں جن کو پھر آگے بڑھایا جائے. صرف یہ ڈرائنگ روم کی گفتگو سے معاملہ چلے گا نہیں. اچھا، میں دوسری بات پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایکسیس دنیا میں، پاکستان میں ڈاکٹروں کی بڑی سخت ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں. نرسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. نرسیں پاکستان کے اندر سے 2 لاکھ ہیں، اپراکسیمیٹلی 9 لاکھ نرسوں کی ضرورت ہے. تو میرے پاس ایمبیسڈر آئے جو باہر جا رہے تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ جی میں کوشش کروں گا کہ نرسوں کے لیے اور ان کے لیے وہاں فلانے ملک کے اندر کوشش کروں کہ ان کو امپلائمنٹ ملے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر نرسز کے لیے بڑی امپلائمنٹ ہے، خدا کے واسطے یہ کوشش مت کرو، ہے نا. کم سے کم ہم بناتے جائیں اور باہر بھیجتے جائیں تو ہمارا کیا بنے گا. تو اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بات کا پاکستان میں بڑی سخت ضرورت ہے. پھر کوئی ایشوز ہیں آپ کے ساتھ، ایشوز کو ذرا سا سمجھ تو لیں. کیا کیا ایشوز ہیں پاکستان کے اندر جہاں آپ کا فوکس چاہیے مجھے ڈاکٹروں کا؟ وہ ہے اوور پاپولیشن. کین یو امیجن، دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی مینشنڈ ہیئر. اوور پاپولیشن کے اندر وی ہیو کم ٹو اے فگر کہ آؤٹ آف 9 ملین پریگننسیز ان اے ایئر، 50% آف دیم آر unwanted because the access to contraceptives نہیں ہو سکا. اچھا، اور ہم چرچا کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو سمجھائیں کہ بچے کم ہو، خاندان بہتر ہوگا. اچھا، میں تو کہتا ہوں مارکیٹ تو تیار ہے، اگر ان کو کانٹرسیپٹیوز ہم پہنچا دیں تو the birth rate will come according to what we are planning. تو لہٰذا that is an issue which needs focus. Keep that in mind. Malnutrition of the woman. یار 30-40% عورتیں میل نیوٹریشن میں ہیں. تو پریونشن کون کرے گا؟ یہ صرف آپ لوگ علاج کریں گے؟ بھائی کوئی روکے گا بھی تو نہیں اس بات کو کہ اسپتال اگر کھل گیا کیوریٹو میڈیسن کا تو بس ٹھیک ہے علاج کریں گے. بھائی باہر بھی تو جا کر کہو، اس بات کا اہتمام کرو کہ نیوٹریشن اچھا ہو، پریگننٹ وومن کا نیوٹریشن اچھا ہو، مثال کے طور پر سٹنٹنگ نہ ہو، بچوں کا نیوٹریشن اچھا ہو، بریسٹ فیڈنگ ہو، جو قرآن جس کے متعلق کہتا ہے کہ 24 مہینے یا
30 महीने ब्रेस्ट फीड करो। WHO कहता है, सुन लें, बड़े गौर से सुने, ये कुरान की बातें हैं, वी डोंट प्रैक्टिस देम। WHO कहता है कि नॉट इवन a spoonful of water should be given for the first 6 months to a child. इतना ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। और पाकिस्तान के अंदर हम मैल न्यूट्रिशन हो रही है, स्टंटिंग हो रहा है, इलाज करने के लिए हम माशाल्लाह आपको भी तैयार कर रहे हैं, मगर कुछ माशरे में निकल कर कुछ रोकथाम भी तो करें चीज़ों की। तहारत के एतबार से इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं, आप जानते हैं बच्चों और जो यहाँ डॉक्टर्स हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ तहारत की कमी से, हाथ साफ ना रहने की वजह से मिसाल के तौर पर भी होती हैं। तो वज़ू के अंदर तहारत, बहुत सारे एरियाज़ हैं। स्टंटिंग का मैंने आपसे जिक्र किया कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ मस्ट टू हैंडल दैट। ओबेसिटी और मैल न्यूट्रिशन साथ साथ चल रहा है। माशरे का अजब हाल है, यानी जिनको मिल रहा है वो मोटे हो रहे हैं और जिनको नहीं मिल रहा, और 30-40% आइदर वे, यानी जो दरमियाना रवि है वो 20-30% की है। बाकी जिनको मिल रहा है वो मोटे हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रहा है और बहुत सारी बीमारियां हैं, और जिनको नहीं मिल रहा वो पतले हैं और बीमार हैं मैल न्यूट्रिशन की वजह से। तो ये कौन किसको कहेगा, है ना? तो ये बातें मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी हम सब की और ख़ास तौर पर नए ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स की है। हेपेटाइटिस, आपको मालूम है हेपेटाइटिस का एक रीज़न इन्फेक्टेड नीडल्स रहा है, एंड पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्वांटम है हेपेटाइटिस का। आई फॉरगेट द फिगर, 9% to 10% पॉपुलेशन जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार है, और उसका इलाज अगर आज पाकिस्तान करने जाए तो $3 अरब कम से कम एस्टिमेटेड है। तो लिहाजा स्टेरिलाइजेशन मिसाल के तौर पर, प्लस द फैक्ट मेरे पास एक एम्बेसडर आई एक वेस्टर्न कंट्री के, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान को मदद करना चाहते हैं कि जो ओवर प्रेस्क्रिप्शन है दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स का, उसमें कोई एहतियात शुरू हो। तो मैंने कहा तुम क्या करोगी? तो उन्होंने कहा कि जी हम पैसा देंगे। हमने कहा हमें तो पैसा नहीं चाहिए, हमें तो इन लोगों को एजुकेट करना है कि ये जब निकले तो ये जो ओवर प्रेस्क्रिप्शन है दवाइयों का कि हर एक को जनाब वो लगना चाहिए, कोई ना कोई इंजेक्शन लगना चाहिए, ये तो माशरे के अंदर से शुरू होगा, है रेजिस्टेंसेस पैदा हो रही हैं। द मोस्ट ओवर प्रेस्क्राइब, द नंबर ऑफ इंजेक्शंस अ पाकिस्तानी इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम डॉक्टर्स इज मच मोर देन इन अदर कंट्रीज। तो वो मैं इस वजह से ये सारी बातें कर रहा हूँ कि इसके अलावा मौका कम मिलेगा कि आपको इस हवाले से कुछ ना कुछ गाइडेंस हो। अच्छा, और फिर आखिर में मैं आपके सामने कुछ बात कर दूं कि देखो इस वक्त हमारी विरासत क्या है। हमारी विरासत तो बहुत बड़ी है। आजकल एल्गोरिथम्स का बड़ा जिक्र है, तो एल्गोरिथम का नाम ही अल-ख्वारिज़मी के नाम से है। एल्गोरिथम उसी के नाम पर है जो आजकल आईटी के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है। उसी के नाम से अलजेब्रा भी है। इब्ने सीना जो था वो फादर ऑफ मेडिसिन था, उसकी कैनन ऑफ मेडिसिन किताबें जो हैं वो 15वीं-16वीं सदी तक चलती रहीं। तो हमारी विरासत बहुत बड़ी है, और हमारी विरासत हमदर्दी की बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ कि एक ज़माना था जब हकीम मरीज़ से पैसा नहीं लेते थे, मगर जो रोसा थे माशरे के वो ख्याल रखते थे कि गल्ले की कमी नहीं होती थी, हकीम साहब के पास सब कुछ। अब जाहिर है हम आपकी मजबूरी है कि रोज़ी भी कमाना है उसके साथ साथ, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खूबसूरत चीज़ें जो हैं उसके अंदर जिस बात का मैंने ज़िक्र किया कि मरीज़ के साथ हमदर्दी जो है वो आपकी शिफा बढ़ाएगी, आपका ताल्लुक़ बेहतर करेगी, आपके दिल को सुकून पहुँचाएगी, और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। तो लिहाजा आपका शुक्रिया इस बात का, आपके माँ बाप का शुक्रिया, उस्ताज़ा का शुक्रिया। हाँ, एक बात कहना भूल जाऊँगा कि भाई वो इस बात की आपकी ख्वाहिश है कि एक आज़ाद जम्मू कश्मीर में हेल्थ यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम होना चाहिए। मैं आपको अश्योर करता हूँ, ये आप इशू इसका फ़ाइल चलाइए, क्योंकि फ़ाइल तो चलाना पड़ेगा, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फ़ाइल ज़रूर चलता है इसका फ़ाइल चलाइए, PC1 बनाइए। बट दिस इज़ वेरी एसेंशियल कि जब आपके यहाँ 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं तो ख़ुद अपने आप को और इनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के साथ जो आपका ताल्लुक़ रहा है, इसमें वो आपका
اسٹینڈرڈ جو ہیں ناؤ یو آر اویئر کہ اپنے اسٹینڈرڈس کیسے مینٹین کریں. تو یہ آزاد جموں و کشمیر کے اندر اس میڈیکل یونیورسٹی کے قیام کے لیے آئی ول ڈو ایوری تھنگ ان مائی پاور ٹو ہیلپ یو گیٹ دیٹ ڈن. بہت شکریہ. السلام علیکم.